Hi Kailin, putot amaw buang ungo iring bright ug mat nya. Basta daghan. Hi, happy birthday nya. Anang pasensya kayo kung amaw ko usahay nya, busy ko nya. Sa tanan akong amiga, ikaw may pinaka-close nako nya. Butan ni kasanan, butan. Putot lang yun, putot ba. Pero ayos ra kayo, cool kayo nya. Layo kayo kakuyog, magsig katawa. I hope pinana gyapon ka nya. As magkadako ang imong edad, magka-bright unda kas math ba. Sa inana alam ba. And usa pa, stay cool, stay botan, stay pretty, stay where you are. So, thank you guys sa tanan, and I hope dili ka mo sab and naintag malingaw ka sa imong birthday. And usa pa, lagi katulog yung pictures lagi. Ibawa mo suko ka. Ihatag lagi din ako nimo, naraman ako tanan. Okay, so mao to siya. Dool ra sad bitaw inyo bitaw nya. Usahay manggod murog amo kay daghan kay schedule nya. Kay baka di yun na valid nga reason akong ipaingon pero tinuod manggod. And uy, itong cookies ba? Mas ama na mag-imus cookies. Oh, so enjoy your day and amping permi niya. Ay singisi kay takda na sa singisi ni mo da. So yeah, the birthday.